Dili sayon ng mag long ride guys. Grabe kahawi samot naka sports bike ka na ayaw na lang pay back ride o BR nimo nga bugat kayo kusion pag hindi mong kilid o magbangking ka kay magpakusog man giga kay katulgon man ka sa biyahe gud samot na kay 500 kilometers ang among gibiyahe karon almost 12 hours nga pagbiyahe sa dalan isa ka adlaw gid guys gikan sa buntag padulong gabi ang biyahe pero guys tsada man gid mag long ride uban ang imong mga tropa ba ng mga tropa bitaw nimo nga mga kamuti gyapon naghapit dai mi diri sa kaning Bugna Bridge naman siguro ni Tagulwan siguro ni siya nami gihulat diri nga moto vlogger sikat ni siya sa Cagayan naka Z900 mo ni si Speedy Moto medyo kamuti gyapon ni siya gamay pero believe ko aning tawhanan ni grabe ka humble guys grabe ka humble bisag naka Z900 siya guys pero agi paon namin niya pagabot sa unahan ay goy gibadlisan na may nag 200 ang dagan kami 100 biyaan oy pero ug wala gid ni biya sa mua hantod pag uli namo naa gid ni sa mua gina-guide gid mi niya ni mura na siya si Lord Speedy guide us on our way mo na siya guys pero samtang nagbiyahe mi murag bukid no naman siguro ni naagya po'y checkpoint nga Domingo man grabe ka hardworking niya itong mga pulis no saludo kay kuhanin nila kay bisag Domingo naagya pon kung kolorom lagi ka ay kulbaan sa ka kay nervyoson gi kag ahat mga pulis babay imo nas dalan muna pag-abot na mo diri sa Valencia guys gigutom mi nangaon gi miditso kay gutom kayo samot nagkulbaan ka kay mga pulis ba na pa yung mga armas dala abi siguro nilag mga mauti ning nag-rides diri mga sir pulis dili ni mauti ang nag-ride sa inyong lugar mga kamotera nag-agi mi diri sa kaning liko-liko muni nga dalan katong gitawag nila nga bituka sa manok liko-liko guys lami kay bangkingan kung wala palagi UBR nga mangusi ay banking yun nga banking pero pasalamat rasag ko nga naay mangusi kay kung wala basi naging memories na talaga ako ngayon karon nagapit mi diri sa kaning overview kabalo mo nga nung gitawag ning overview ni siya nga lugar kay overview gyud tira nakita gini mong bukid nun makita nimong mga farm mga bato mga bukid makita gini mo guys libre pa gyud wala bayad wa entrance tsada kayo diri pagkahuman na mo picture aw magpicture magina kay mga bae mga kauban lagi na picture pag lalaki walay picture gamay ra selfie ra na diretso na dahil miglupad muna nakaabot na mi nanami diri sa Davao na ni siya guys nami sa Buda Davao nami sa Eagle Philippine Eagle Monument kung dito sa Valencia gamay ra mong gasto dito sa kaon 160 ra duha na katao diri sa Davao diri nagid mi nagastuhan yon sa pagkaunsa pagunahuna nga diri magid ngaon sa mahalon diri gid sa kaning bikers club na daan mahal naman bikers pa kaya mahal na gyud na pero amsan may nagbasol kay lami amsan yung pagkaon diri balik na mo guys kapit diri sa kaning kilid sa kalsada bro tuyan kilang kilid sa kalsada guys kay mura magnaka sa New Zealand pero naglakaw ra mi diretso kay murag kaulan non man pag-abot ginamo diri sa ubos sa Bukidnon na gid ay giulan gyud so kay ulan basa kayo nanghunong mi nagsilong mi bisag kapoy ba ang long rides guys pero malingaw ra gid gyapon ka bahala gud igo-igo ra imong kwarta or daghan ba imong kwarta basta kay maka-rides ka ora magini atong hilig sa atong kinabuhi magmotor maglaag magadto sa lugar nga gusto nato adtuan kana magong kwarta guys pwede ra na makita pero kaning atong kinabuhi ug oras sa kalibutan mulabay ra ni muna nga mag-enjoy kita sa tong life muna kamo paglaag na mo guys happy new year sa inyong tanan mayong udto mayong hapon mayong buntag ang pinakagwapo nga vlogger dire sa Balingasag way lain King Koy Moto I love you guys.